নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়াৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ CAA আন্দোলন নাটকৰ বাহিৰে আন একো নাছিল তেজপুৰত CAA বিৰোধী আন্দোলন সম্পৰ্কত এই মন্তব্য বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাৰ সোমবাৰে তেজপুৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই আঙুলতাই দিয়া এই মন্তব্যই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ যি সময়ত CAA প্ৰসংগ পুনৰ আহিছে কাৰণ কৃষি আইন বাতিল হৈছে অনুৰূপ ধৰণে CAA বাতিল হ'ব লাগে বুলি এতিয়া দাবী উত্থাপন হৈছে আৰু সেই সময়তে আঙুলতাৰ এটা মন্তব্যই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে তেজপুৰত CAA বিৰোধী আন্দোলন সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাই তেওঁ কৈছে যে CAA আন্দোলন নাটকৰ বাহিৰে আন একো নাছিল সোমবাৰে তেজপুৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই আঙুলতাই দিয়া এই মন্তব্যই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে একো ক'বলৈ নাই কাৰণ কাখন এতিয়া এখন নাটক যে আছিলে সেইটো সকলোৱে পৰিগণিত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে জানে গতিকে আকৌ সেই কথাবিলাক নাজানে মানুহে আচলতে বুজি পায় কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো ইয়াতে যিটো আন্দোলনৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিলে সেইটোখন নাটক নহয় নাছিলে জানো সেইখনটো নাটকে আছিলে নহয় দাদা আপুনিতো সকলোতে দেখিছে যিখিনি ইয়াতে আন্দোলন কৰিছিলে সেইসকল যেতিয়া আমি দেখি আছিলোঁ আৰু সেইখিনি মানুহে বহুসংখ্যক লোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইতিমধ্যে যোগদানো কৰিছে গতিকে এইটোতো নাটক বুলিয়ে ক'ব লাগিব নহয় গোটেই পৰিৱেশটো আৰু ইতিমধ্যে সকলো ৰাইজে প্ৰতিপন্ন কৰি দিছে যে আমাক উন্নয়ন লাগে আমাক ডেভেলপ লাগে গতিকে এই কথাখিনিৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান সুন্দৰকৈ ৰাইজৰ এইটো এটা অভিলেখ এটা স্থাপন কৰিছে যে কোনো কাৰণত চাগে এনেকুৱা হোৱা নাছিলে কোনো এটা সমস্যা যে ইমান সংখ্যক ভোটত জিকিব গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া সেইবিলাক ইছ্যু পুৰণি হ'ল ৰাইজে বুজাত যি বুজিছে সকলোৱে আমি দেখিছোঁৱে গতিকে এতিয়া আমি উন্নয়নৰ বাহিৰে অন্যান্য কথা আমি পাতিব বিচৰা নাই আৰু আজি এটা শুভ সময় আপোনালোকৰ পৰা আৰক্ষীৰ জালত মালিগাঁৱৰ চকীদাৰ হত্যাকাৰী কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকি চাহানী নামৰ হত্যাকাৰীটোক নৈশ চকীদাৰ তৰুণ ডেকাক হত্যা কৰিছিল বিকি চাহানীয়ে কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল তৰুণ ডেকাক CCTVত বন্দী হৈছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য 5 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মালিগাঁৱৰ চকীদাৰ হত্যাকাণ্ডৰ হত্যাকাৰী কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকি চাহানী নামৰ হত্যাকাৰীটোক নৈশ চকীদাৰ তৰুণ ডেকাক হত্যা কৰিছিল কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই এইগৰাকী বিকি চাহানীয়ে তিনিচুকীয়াৰ চাইডিং বজাৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ এক ঘটনা সংঘটিত হয় ফটকা ফুটুৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে শুকুৰবাৰে চাইডিং বজাৰৰ অনিল আগৰৱালা আৰু ৰজত আগৰৱালাৰ দোকানৰ সন্মুখেদি গৈছিল বৰযাত্ৰী কঢ়িওৱা এখন বাহন বৰযাত্ৰী ওলোৱাৰ সময়ত ফটকা ফুটুৱাৰ পৰা ওলোৱা স্ফুলিংগ সোমাইছিল গৈ আগৰৱালাৰ দোকানৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৰাকীয়ে সাৱধানে ফটকা ফুটাবলৈ কোৱাৰ পিছতেই ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰে বৰযাত্ৰীৰ দলে দোকানৰ ভিতৰত জুই সোমোৱাৰ কথা ক'বলৈ যোৱাৰ পাছত বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰায় 30-40 জনীয়া যুৱকৰ এটা দলে ওলাই আহি দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ লগতে কৰ্মৰত সকলোকে মাৰধৰ কৰাৰ লগত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে লোকসকল মাৰপিটৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হ'ল CCTVত আমি ক'লো তাক বুজাবলৈ এইটো বমটো ভৰাই থৈ ভাই চাই পেলাই কৰিবি এহেঁতি কি কৰিলে আপোনাৰ বাপৰ ৰোড নহয় আমি যি কৰিম আৰে ভাই কাৰোবাৰ দোকানতে সোমাব সেইটোতো মোৰ দোকানতে জুই লাগি গ'ল আমি ষ্টাফকেইটা আছিলে সিহঁতি কি কৰিলে জুই চব বুজাই দিলে বুজোৱাৰ পিছতো আমি সেইটো কৰিলোঁ কৰাৰ পিছতো সিহঁতি ধক্কামুক্কি কৰিলে আমি দোকানতে আহি গ'লোঁ দোকানতে অহাৰ পিছতো সিহঁতি ফটাককৈ চাৰ্জ কৰি দিলে 40-50 জন মানুহ মোৰ এটা ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰাটো সেইটো ইঞ্জিনিয়াৰ আছে এটা ল'ৰাটো CA আছে দুজনক এনেকৈ বেয়াকৈ পিটিলে মোৰ ওপৰতে চাৰ্জ কৰিলে মই এটা হাৰ্টৰ পেচেণ্ট মোক ইমান মাৰিলে মোক মিছেজক মাৰিলে মোৰ ল'ৰাক মাৰিলে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে নহয় সেইবিলাক নাপায় নহয় কৰিবলৈ আমি প্ৰশাসনৰ লগতে মতলব FIR দিলোঁ তাতো দিলোঁ SP অফিচত দিলোঁ ইয়াতো দিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো হোৱা নাই কওক আমি কেনেকৈ থাকিম নিলম্বিত DIG ৰৌনক আলীৰ ঘৰত পুনৰ CM ভিজিলেন্সৰ অভিযান ৰৌনকৰ হেঙেৰাবাৰীৰ বাসগৃহত CM ভিজিলেন্সে অভিযান চলায় CM ভিজিলেন্সৰ লগত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় PWDৰ বিষয়া ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে এই অভিযান চলোৱা হয়
কিছুদিন পূৰ্বে ৰৌনক আলীৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উঠিছিল। পূৰ্বৰ ভূমি স্বত্বাধিকাৰী অনিল চন্দ্ৰ তালুকদাৰ দম্পতীয়ে আনিছিল এই অভিযোগ আৰু তাৰ পাছতেই অভিযান চলালে CM ভিজিলেন্স আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় PWDৰ বিষয়াই। নুমলীগড়ৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাত শ শ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। নুমলীগড়ৰ এমালগেমেটেড টি প্লাণ্টেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অধীনৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ 51 বিঘা চাহ ভূমি APDCLক হস্তান্তৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক কঠোৰ সকিয়নি প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকৰ। 51 বিঘাটো বাদেই এজোপা চাহ গছো উভালিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে শ্ৰমিকসকলে। বাগিচাখনত আছে শ্ৰমিকৰ 20% অংশীদাৰিত্ব, কিন্তু তাৰ পিছতো শ্ৰমিকক অন্ধকাৰত ৰাখি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই APDCLক ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে শ্ৰমিকসকল। আমি মাত্ৰ তাত এটাই কথা ক'লোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ মানুহ আমি AGCLৰ লগত নাথাকোঁ না DC লগত আমি নাথাকোঁ। গতিকে আমি কোম্পানীৰ লগত থাকোঁ। আমাৰ কোম্পানীৰ মানুহ আহি আমাৰ লগত আলোচনা কৰক। আলোচনা কৰাৰ পাছতে আমি এই মাটিৰ সিদ্ধান্ত ল'ম। প্ৰতিবাদ এইটো কাৰণে কৈছোঁ, যিহেতু আমাৰ কোম্পানীয়ে আমাৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ যোৱা 28 নৱেম্বৰত আমাৰ DC অফিচত মাতি আমাক DCয়ে যেনেধৰণে কৈছে, মানে বলপূৰ্বকভাৱে DCয়ে কোৱা মতে বলপূৰ্বকভাৱে মাত্ৰ আমাক কালী পূজাৰ পিছত আমাক 5টা দিন এটা সময় দিছিলে যে তোমালোকে ডিচিশ্যন লোৱা, নহ'লে আমি বেলেগ ধৰণৰ কৰিম। গতিকে আমি DC ছাৰক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে ছাৰ আমি 5 দিনত কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাক 20 দিন এটা সময় দিয়ক। আমি কোম্পানীক ক'ম, আমি কোম্পানীৰ মানুহক আমি মাতিম, তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰক। যিহেতু আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে যে আমি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছোঁ। আমাৰ চাহ গছ আমাৰ ইমান কষ্ট কৰি বনাইছোঁ আৰু আমাক নজনোৱাকৈ আৰু এইসব এইবিলাকে বেচিছে, কি কৰিছে আমিতো এইবিলাক নাজানো। ছাৰে যেতিয়া আমাক কোম্পানীয়ে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰাতকৈ আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'লোঁ কোম্পানীৰ লগত, কিন্তু সেইটোও আমাক সোধপোছ কৰা নাই আৰু নিজৰ মতে বিক্ৰী কৰিছে বুলি কৈছে। এতিয়া চাহ গছ উঠাম বুলি কৈছে, আমিতো নিদিওঁ, আমি ক'ত যাম? এতিয়া ৰাজনীতিৰ অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হৈছে ত্ৰিপুৰা। পৌৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যখন। ক্ৰমে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছে BJP TMCৰ সংঘাতে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ত্ৰিপুৰাৰ আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ আৰু ছায়নী ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক উত্তেজনা। তাৰ মাজতে সোমবাৰে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। ত্ৰিপুৰাত জংঘল ৰাজ চলাৰ অভিযোগ TMCৰ। আগৰতলাত উপস্থিত হৈ মহা অভিযোগ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ। আনহাতে অভিষেক বেনাৰ্জী উপস্থিত হোৱাৰ সময়তেই বিমানবন্দৰত সৃষ্টি হ'ল বোমাতংকৰ। এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱক উভতি ধৰিলে তৃণমূল নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। থানাৰ ভিতৰতে তৃণমূল কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ BJP কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে। আনকি হস্পিটেলত সোমাই চিকিৎসক নাৰ্ছক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰো চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ আনিলে অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। কিচ্ছু নেই, আইন শৃঙ্খলা বলে কিচ্ছু নেই। এই পরিস্থিতিতে এখানে বোমের একটা ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে আপনারা বলছেন। যাই হোক, প্রশাসনের মতো কাজ করুক। এইসব করে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখা যাবে না। এবং আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যে আপনার যদি রাগ থাকে আপনি আমার দেশে রাগ প্রয়োগ করুন। আগরতলার মানুষের উপর কেন প্রয়োগ করছে? আপনার রাগের জন্য তো আমি আছি। আপনি বোম লাগিয়ে আমার গাড়ি উড়িয়ে দিন না। মানুষের উপর কেন এত রাগ? যে পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে কালকে চিত্তরঞ্জনে যে ঘটনাটা ঘটেছে আপনারা দেখেছেন। হাসপাতালে যারা ভর্তি আছে, হাসপাতালে বন্দুক নিয়ে বোম নিয়ে দুষ্কৃতীরা ঢুকে যাচ্ছে, গুন্ডারা ঢুকে যাচ্ছে। পুলিশ থানায় হেলমেট পরে লাঠি সোটা নিয়ে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। যারা খবর সংগ্রহ করতে এসছে তারা আক্রান্ত। সংবাদ মাধ্যম আজকে যদি আক্রান্ত হয়, পুলিশ আক্রান্ত হয়, আইনজীবী আক্রান্ত হয়, ডাক্তার আক্রান্ত হয়, কি পৰিস্থিতি আজি এই ৰাজ্য। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनिया है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर।
स्वदेश विकसित INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास के लिए गर्व का दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत जल्द ही न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जहाजों का करेगा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों के एक सम्मेलन में व्यवहारिक धरातल पर पुलिस की आवश्यकता के लिए भावी प्रौद्योगिकी अपनाने का किया आह्वान। कहा देश भर के पुलिस बलों के लिए अंतः संचालनीय प्रौद्योगिकी समय की जरूरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। जवानों को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल किए जाएंगे प्रदान। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के मकसद से सरकारी कार्यालयों को बंद रखने की अवधि बढ़ाई। अब 26 नवंबर तक बंद रहेंगे अति आवश्यक दफ्तरों को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालय। स्कूलों को भी अगले आदेश तक बंद रखने के दिए गए निर्देश। गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी जारी। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप। तीसरे और अंतिम T20 में न्यूजीलैंड को दी 73 रन से मात। रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत में वृद्धि करने के लिए मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर स्वदेश विकसित मिसाइल नाशक पोत INS विशाखापत्तनम का जलावतरण किया गया। यह विध्वंसक पोत युद्ध चुनौतियों से निपटने में नौसेना की क्षमता और ताकत बढ़ाने में सक्षम है। इसके साथ ही विशाखापत्तनम श्रेणी के 4 विध्वंसक पोतों में से पहला पोत नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अधिक आत्मनिर्भर हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास के लिए आज का दिन गर्व का दिन है। INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित है और हमारे सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करेगा। रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में हमारे प्रयास पूरे जोश के साथ जारी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित हुए 56वें पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान चर्चाओं में शिरकत की। सम्मेलन के समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी पुलिस संबंधित घटनाओं के विश्लेषण तथा सीखने की इस प्रक्रिया को संस्थागत करने पर बल दिया। उन्होंने देश भर की पुलिस फोर्स के लाभ के लिए साझा तकनीकों के विकास पर जोर दिया। साथ ही गृह मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित करने के लिए कहा, ताकि भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर की पुलिस आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। प्रधानमंत्री ने ड्रोन तकनीक का उपयोग लोगों के लाभ के लिए किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने 2014 में लागू की गई स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा के लिए कहा और उसमें लगातार बदलाव लाने और उसे संस्थागत करने पर बल दिया। पुलिस की रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को जोड़ने के लिए कहा, ताकि हैकाथॉन के माध्यम से तकनीकी समाधान ढूंढे जा सके। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इसमें जवानों को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे।
आंध्र प्रदेश दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज विशाखापट्टनम से अराकू के लिए एक विशेष ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इस ट्रेन में LHB कोच लगी है। विशाखापट्टनम से अराकू के बीच चलने वाली ये ट्रेन सिम्हाचलम, कोटावलासा, श्रृंगारपुकोटा और बोरागुलाहू में रुकेगी। वहीं ईस्ट कोस्ट रेलवे ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर के मुख्यमंत्री नोकथोम्बन बीरेन सिंह, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फाल पूर्व में रानी गैदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना के लिए आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया था, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रानी गैंडलिऊ का जन्म स्थान है और संग्रहालय का नाम रानी गैंडलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं गौरतलब है कि मणिपुर में पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इस परियोजना से राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में पर्यटन के लिहाज से और विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। जेपी नड्डा गोरखपुर और कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को संबोधित करेंगे तथा कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही 7 जिला कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दोपहर में गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 3 बजे वो गोरखपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि शाम को 4:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट के निकट वनटांगिया परिवारों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद उनका लखनऊ में पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है। और आइए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की बात करते हैं। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कई अहम कदम उठाए हैं। दिल्ली में जरूरी सामान वाले ट्रकों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर रोक 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जरूरी दफ्तर छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और कॉरपोरेशन 26 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान इन दफ्तरों के अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकार ने इसके साथ साथ प्राइवेट दफ्तरों और प्रतिष्ठानों को सलाह दी है कि वो अपने कर्मचारियों को 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करवाएं, ताकि सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम हो जाए। बता दें कि केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 21 नवंबर तक दिल्ली के अंदर ट्रकों की एंट्री को प्रतिबंधित करने और सरकारी दफ्तरों को बंद करके वर्क फ्रॉम होम के लिए निर्देश दिए थे। दिल्ली सरकार ने उन सभी निर्देशों का पालन करने के बाद अब अपनी तरफ से प्रतिबंध को आगे बढ़ाते हुए आदेश जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते कहर पर नियंत्रण लगाने के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में 73 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 185 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में कीवी टीम 17.2 ओवर में 111 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी कीवी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने कप्तान रोहित शर्मा से मिली तेज शुरुआत और निचले क्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से 7 विकेट पर 184 रन बनाए। फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।